avec le Rwanda. Mu Rwanda mu rwego rw'inzira y'amahoro hari amasezerano yashyizweho harimo inshingano impande zombi zagombaga kubahiriza. Izo nshingano zigaragara no muri CONOPS, inyandiko igaragaza uko ibyiciro bitandukanye by'amasezerano bigomba gushyirwa mu bikorwa. Dans le cadre de ce CONOPS et de ces engagements, la RDC, muri iyo gahunda ya CONOPS, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje ibikorwa bimwe, u Rwanda narwo rwemeza ibindi. U Rwanda rwemeye gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo bise gukura ingamba z'ubwirinzi. Ku rundi ruhande, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje gutesha imbaraga umutwe w'inyeshyamba z'Abanyarwanda wa FDLR. Iyo bavuga gutesha imbaraga FDLR baba bashaka kuvuga kugabanya icyo u Rwanda rufata nk'ikibazo cy'umutekano gituruka kuri uwo mutwe. Les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, uyu munsi rero twishimiye kubamenyesha ko habayeho intambwe ikomeye muri iyo nzira. Niyo mpamvu y'iyi nama n'abanyamakuru, nyuma y'inzira ndende FDLR yamaze gushyira umukono ku masezerano yo gukuraho imiterere ya gisirikare, gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe no kubashyira mu bigo by'agateganyo. Démobilisation et de cantonnement. Alors, mbere yo gukomeza reka ngaruke gato ku mateka ya FDLR kugira ngo dusobanukirwe aho yaturutse n'aho urugendo rugeze. FDLR ni umutwe w'inyeshyamba z'Abanyarwanda wakomotse ku mpunzi nyinshi z'Abanyarwanda zahungiye mu burasirazuba bwa Kongo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, igihe abaturage babarirwaga ibihumbi amagana bahungaga berekeza muri Kongo. Lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Sans revenir dans les détails, nakujya mu mateka arambuye, FDLR ni umutwe umwe mu mitwe yavutse muri icyo gihe cy'ubuhunzi, by'umwihariko yashinzwe mu mwaka wa 2000, bivuze ko imaze imyaka irenga 25 ibaho. Et donc ils sont nés, le FDLR est né en 2000 pardon. Ça aussi c'est très important, c'est un mouvement qui est né en 2000. Depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Alors, dans le cadre de ces accords, mu rwego rw'amasezerano ya Washington na CONOPS, RDC yari yemeje gutesha imbaraga FDLR hakoreshejwe uburyo bubiri. Réduire la menace, ce qui est identifié comme une menace par le Rwanda, neutraliser les FDLR par deux mécanismes, soit par la sensibilisation, icyambere ubukangurambaga bwo kwiza kwishyikiriza ku bushake, par la force, ça veut dire par un déploiement militaire. Icya kabiri mu gihe ubwo bukangurambaga butatanga umusaruro wo gukoresha ingufu za gisirikare. Ariko kandi ndifuza gufungura akadomo ku kibazo cy'iyo u Rwanda rwita ikibazo FDLR. Twebwe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twakomeje kuvuga kandi turacyabishimangira ko ikibazo cya FDLR cyakoreshejwe nk'urwitwazo ku Rwanda kugira ngo ruhishe izindi nyungu zarwo, cyane cyane zifitanye isano n'umutungo kamere wa Kongo. Au contrôle des ressources naturelles congolaises. Pour preuve, nk'ikimenyetso, mbere y'uko iyi ntambara itangira, u Rwanda rwavuga ko rudafite abasirikare ku butaka bwa Kongo. Hari uwahoze ari ambasaderi warwo wavuze ko FDLR itakiri ikibazo gikomeye kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarayigabanyije imbaraga. Nyuma yaho nibwo intambara yatangiye mu ntangiriro zayo, nul, et que finalement la RDC avait réussi à réduire cette menace et qu'il n'y avait plus de raison de considérer les FDLR comme une menace. S'ensuit alors la guerre au début de laquelle le même Rwanda nous dit u Rwanda rwahakanye ko ruyifitemo uruhare, ariko nyuma y'uko ibimenyetso bikomeza kwiyongera rwahinduye imvugo maze rutangira kuvuga ko kuba ruri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biterwa no kurwanya FDLR. Justifier sa présence sur le sol congolais par cette question des FDLR. Donc j'insiste, je commence. Niyo mpamvu nk'abanyekongo twemera ko ikibazo cya FDLR cyakoreshejwe mu nyungu za politiki. Pris l'engagement
de mener des actions ariko nubwo bimeze bityo twafashe inshingano zo gukora ibikenewe kugira ngo umutwe uteshwe imbaraga. Il y avait la phase de sensibilisation suivie de la phase de neutralisation par la force. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, kuva mu kwezi k'ukwakira k'umwaka ushize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye icyiciro cy'ubukangurambaga. Twakoranye na MONUSCO mu bikorwa byo kwegera abaturage no gushishikariza abarwanyi ba FDLR kwishyikiriza ku bushake. Intego yari uko bemera gushyira intwaro hasi, bakamburwa intwaro, bagasubizwa mu buzima busanzwe kandi bagashyirwa mu bigo by'agateganyo. Kubera ko kuva muri Werurwe uyu mwaka nta musaruro ufatika wari wabonetse, twatangiye gutegura igikorwa cya gisirikare. Dans le Nord Kivu, plus précisément à Walikale, nous avons déployé ingabo zoherejwe mu gace ka Walikale mu majyaruguru ya Kivu, aho zatangiye imyiteguro gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe byari kuba ngombwa. Twizera ko iyo myiteguro ya gisirikare yagize uruhare mu kwihutisha ibiganiro, kuko nyuma yayo ubuyobozi bwa politiki n'ubwa gisirikare bwa FDLR bwatwandikiye busaba kuganira ku buryo bwo kwishyikiriza no gushyira mu bikorwa gahunda yo gukuraho imiterere ya gisirikare, gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe no kubashyira mu bigo by'agateganyo et d'un cantonnement. Alors, il est également important de préciser que la question qui se pose, c'est où sont localisés finalement ces FDLR. Là également, lors des discussions, ni ngombwa kandi gusobanura aho FDLR iherereye. Mu nama z'itsinda rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'umuhuza bumvikanye ko abarwanyi ba FDLR abarizwa mu duce dutandatu two mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uko duce dutanu turi muri Kivu y'Amajyaruguru, akandi kamwe kari mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Icyakora ni ingenzi gusobanura ko impande zose zemeranyije ko muri utwo duce dutanu turi mu bice bitagenzurwa na leta ya Kongo, ahubwo bigenzurwa na M23 n'u Rwanda. L'armée congolaise est sous contrôle du Rwanda/AFC M23. Muri utwo dutanu harimo uduce tune two muri Kivu y'Amajyaruguru n'agace kamwe ko muri Kivu y'Amajyepfo. Agace kamwe gusa kemejwe ko gashobora kuba karimo FDLR kandi kakigenzurwa na leta ya Kongo ni Grand Nord hafi ya Walikale. Niyo mpamvu ingabo zoherejwe muri Walikale, kuko ariho leta ya Kongo ifite ubushobozi bwo gukorera ibikorwa bya gisirikare. Birakwiye kongera kubishimangira mu duce dutandatu twagaragajwe, dutanu turi mu bice bigenzurwa n'u Rwanda na M23. Twatangiye ibiganiro n'ubuyobozi bwa politiki bw'uyu mutwe, byaje kurangira bashyize umukono kuri protokole yikwamburwa intwaro, gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe no gushyira mu bigo by'agateganyo. Iyo protokole igizwe n'ibice bitatu n'ingenzi. Icya mbere ni intangiriro. Iki ni igice cy'ingenzi cyane ko twashimangiye ko iyi protokole igomba gushingira ku masezerano ya Washington, ari nayo twasabye ko iba umusingi wayo. Kandi ayo masezerano afitanye isano n'inyandiko izwi nka Konopis igaragaza uko ibyiciro bitandukanye bishyirwa mu bikorwa by'amasezerano bigomba gukorwa. Icya kabiri, umutwe wa MNL wemeye indi ngingo y'ingenzi ijyanye no kurwanya umuco wo kudahana. Wiyemeje ko umurwanyi wese uzaba hari ibimenyetso bifatika bimushinja ibyaha bikomeye birimo ibyaha byibasira inyokomuntu n'ibindi byaha bidasaza azagezwa imbere y'ubutabera kandi akaburanishwa hubahirijwe amategeko mpuzamahanga mbere y'urukiko rwigenga kandi rufitiye ububasha. Ibyo nibyo bikubiye mu gice cy'intangiriro ya protokole.
nyuma yaho hakurikiyeho igice cy'imyanzuro n'inshingano. Muri icyo gice MNR yemeye ko mu cyiciro cya mbere abarwanyi bayo bazemera kwamburwa intwaro, gusubizwa mu buzima busanzwe, hanyuma bagashyirwa mu bigo by'agateganyo, ariko byo bikazakorwa ari uko habanje kubahirizwa ibisabwa bibiri by'ingenzi. Deux de ces éléments sont garantis. Icya mbere ni uko ibikorwa byo kwamburwa intwaro, gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe no kubashyira mu bigo by'agateganyo bizabera mu nkambi zifite umutekano uhagije, zifite ubushobozi bwo kwakira no kubungabunga abazijyamo. Cette exigence est extrêmement importante parce que dans le icyifuzo cyari gifite akamaro kanini kuko no mu bihe byashize habayeho kugerageza gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe ku bushake, ariko bikarangira bidatanze umusaruro. Hari aho bivugwa ko u Rwanda rwagabye ibitera ku nkambi zari zakiriye abari bamaze kwamburwa intwaro, handi naho ikibazo cyabaye kubura ubushobozi bwo gutuma izo nkambi zikora neza. Icya kabiri ni uko leta igomba gutanga icyizere ko abarwanyi bazaba bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe batazoherezwa ku